হ্যালো ভাইয়া, আপনি কেমন আছেন? ভালো আছি আলহামদুলিল্লাহ। আপনি তো মরিচ চাষ অনেক বছর ধরে আছেন, তাই না? হ্যাঁ, আসলে মরিচ চাষ সম্বন্ধে কিছু বলেন, দেশটা কিরকম লাগে আপনার কাছে? আমি এখন বর্তমানে আছি গবে। बहुत ही सुंदर जगह, गुड प्लेस, टूरिस्ट के लिए बहुत अच्छा जगह है। और इस इधर घूमने के लिए बहुत ठीक है, काम करने के लिए ठीक है। और जैसे हम लोग बांग्लादेश से आया हूँ, दूसरा कंट्री में बहुत सारा प्रॉब्लम होता है, इधर कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे जिसको मन है, जैसे घूमना है घूमो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो कंपनी में आया है वो भी अच्छा है, और इधर का जो आदमी है सब लोग अच्छा है। আপনি বলতে চাচ্ছেন মরিচ চাষ ইজ গুড, মানে কোনো দিক থেকে কোনো ধরনের সমস্যা নাই, তাই সমস্যা তো? নাই, হ্যাঁ। ঠিক আছে, আপনারা যদি কেউ মরিচ চাষ আসতে চান, আসতে চান আসতে পারেন, কোনো আসতে সমস্যা পারেন, নাই। কোনো সমস্যা ঠিক নাই। আছে। এখানে আপনার অনেক সুন্দর সুন্দর পরিবেশ উপভোগ করতে পারবেন, কোনো ধরনের সমস্যা নাই, মনের মতন ঘোরাফেরা করতে পারবেন। সবাই ভালো থাকেন, আল্লাহ হাফিজ।